Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wala hawla wala quwwata illa billah. Amma ba'du, fadilatal kurama wa zumratal ulama, hadratal mukarramin, para masyayikh, para alimil ulama, para kiai, para hujaj, para ustadz, para tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh pemuda, para qori dan qoriah, para sesepuh bini sepuh, terkhusus guru besar kula sedanten, keluarga besar almarhum Abah Haji Syaifi, ugah wong tua kula nggih puniku Abah Haji Hambali beserta keluarga besar sedantene kang boten bangkit kula sebut sios persiose. Mudah-mudahan boten mengirangi rasa takdim, rasa hormat kula terhadap para beliau. Insyaallah kula sareng-sareng doakaken mudah-mudahan guru-guru kula, para wong tua, para kiai, para sesepuh senantiasa ditambih-tambih keberkahan sinareng kemuliaanani dening Allah Subhanahu wa taala. Amin. Segenap aparatur pemerintah, Bapak Lurah, Bapak RW, Bapak RT sedanteni saos, segenap panitia penyelenggara peringatan Isra Mi'raj Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kang sampun berjuang bersikeras mencucurkan keringatnya, tenaganya, mengeluarkan pemikirannya. Mudah-mudahan segala perjuanganane dibalas oleh limpahan keberkahan dengan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Boten lepat segenap para tamu undangan, hadirin hadirat, mustami'in mustami'at, salikin salikat, santriin santriat, muslimin muslimat, dan para kaum pemburu berkat sedantene kang hadirin dalam tempat puniki kang boten bangkit kula sebut. Mudah-mudahan kelawan keikhlasan hati hadir dodok tujuane kanggo ngaji, hormat memperingati Isra Mi'raj Nabi. Mudah-mudahan sedantene antuk rahmat barokah maghfirah saking Rabbul Izzati. Amin ya robbal, amin ya robbal. Ning sawah wakeh kodok, penceramah pengen dodok. Bocah paud mangan jambu, saya datang ke Kesaud dengan segudang rindu. Jujur ibu bapak, hampir beberapa tahun kula lambat boten silaturahmi maring masyarakat kampung Kesaud. Alhamdulillah seniki Allah takdirkan kita untuk bertatap muka, bermuajahah, silaturahmi. Wonge saking ngeburu-buru acara kula ning Kampung Bolang sing wau gue gerbe di telepon sering CS kula Kang Haji Juyudi. Kula takoni udu jamaah masih rame tamal rame, harapan kula memenawi tinggal kursi ini doang harapanane. Layarita kemrene kan wis laku wong mendah enak ngopi doang kan ngoten ya. Berhubung kula ning riki nyambungaken tali silaturahmi, diisungi amanat kangge memberikan mauidhah hasanah, pitutur-pitutur kang bagus. Mudah-mudahan kelawan sambung tali obrol-obrolan puniki wenten manfaat kan bangkit diamalaken. Amin ya robbal. Insyaallah boten panjang lebar kula mah sekedar nerasaken napa sing wau sampun disampaikan oleh Buya Kiai Haji Ahmad Qurtubi Jailani sing sampun mungkin membabar luaskan mengenai peristiwa Isra Mi'raj Nabi. Intine mah kula mah ayo napak kebo belah. Napak kebo kan ibarat bahasane mah anut buri kan. Buya Qurtubi sebagai sikil harpe hari kula sikil buri kebone kan. Jadi Buya Qurtubi dalile kun ya kita gengintil kun lah kemana. Orang mungkin Buya Qurtubi ku ning kono sikil mengarep hari kita memburi melu memburi merah nur bakal atau metengtang jur bakal. Paling resikone siji, sikil buriku biasanya disabeti karo buntut bae resikone kuan. Jadi wis dalu mekanan iki ya wis lah wis kecampur segala-gala. Ngantuk iya, mambu iya, wis macam-macam lah pokoknya. Jadi insyaallah boten panjang lebar sekedar idkhalus surur. Ibu bapak hadirin, tentunya masyarakat Kesaud kula maklum. Santri banyak, kiai banyak, para jamaahnya pun masyarakatnya pun rajin untuk masalah mengaji.
Peristiwa Isra Mi'raj Nabi puniki tentu semuanya memaklumi dan menguningi. Bagaimana kisahnya, apa hasilnya, tentu selalu diadakan acara-acara seperti ini. Ikilah sing mata kula bangga, kula bahagia. Kula lenggeh ngriki salah satu nih tawasul. Bersyukur gawe lantaran berterima kasih kepada orang-orang tua dulu kita. Para kiai, para ulama sukses mengadakan acara-acara seperti ini, mengembangkan syariat agama Islam, salah satunya lewat kebudayaan. Kita patut bangga dan bahagia sebab acara mengkenen hanya bisa ditemukan cuma ada di Indonesia. Bahkan mendengar informasi Jakarta Tablik Akbar harus ditutup. Kalipun sebab kalau ada acara perkumpulan virus corona cepat menyebar. Jadi sampun ditutup. Padahal menjadi kita urusan ngaji mah terus baik. Najan senajan kudu kenang virus corona ya mati genjet teger ki ragem-ragem. Yu tuh konon tah. Lah perbandingannya kenen bae Bu, milih mati lagi ning nonton TV apa milih mati lagi ngaji? Menawa sedantene tasiki pada mati. Lah jare milih ngaji mau. Jadi kula patut bangga ibu bapak, walaupun para ulama Al-Quran menjelaskan Isra terjadi minal Masjidil Haram ilal Masjidil Aqsa. Ing dalam kota Mekah Masjidil Haram iku kawit berangkat menuju Palestina Masjidil Aqsa. Iku ibu bapak tempat-tempat yang memang dikunjungi oleh Rasulullah, tapi nyatanya orang percaya teke bengikin atau tanggal 27 Rajab apakah ada orang-orang yang memeriahkan acara seperti ini? Yakin tidak akan ditemukan. Ini terjadi hanya di negara Indo. Suksesnya dakwah para ulama. Makanya kalau mau ujung-ujungnya muslimin muslimat dan para kaum pemburu berkat. Urusan kesinggung Kang. Demi Allah Haji Munawir bengen masih kuru bengkek siki jadi lemu. Wasilahi salah satu nih karena kewakilan mangan berkat. Orang munafik kita ibu bapak sinten baik wongi ayon kiai ini tah ustadi tah wong tuani kabeh ora ucul saking perberkatan. Betul betul. Apa baik kita iki ibu bapak ora bakal ucul sing berkat. Kesuk anu wong nikah, akad nikah, adat wong kesaud, sedurung kawinan iku diadakan riungan mendak berkat. Bener betul. Lamun wong lanang jos sekali tuncep langsung jadi. Kependak patang bulanan riungan mendak berkat man. Bener baten. Ketika wis beres patang bulan mendak 7 bulan kependak berkat man. Mengko brojol akikah. Akikah tujuane cukuran anak mendak berkat man. Anaknya arep disunat walimatul iqdar berkat man. Anak yang nguruk diwuruk ngaji beres Quran atau juz ama kependak walimatul hidah tujuan nyelameti anak biasanya nyembelih ayam di bekakak gawe kunar berkat man. Anaknya serati gede makanan iki wis weruh ininya pacal siapa pacal saya dikawinaken maning bae kependak berkat man. Akur baten berarti kita ini hidup dalam perputaran perberkatan. Catet. Ikilah ibu bapak hadirin wal hadirat rahimakumullah sing matak suksesnya para ulama kita. Lihat ibu bapak, acara Maulid Nabi kita temukan hanya ada di Banten di Indonesia terkhusus ning Serang Cilegon. Lamun ana acara Maulid Nabi gawe panjang mulut. Ini produk ulama. Alhamdulillahi produk ulama, produk kiai-kiai terdahulu sampai sikis selalu laris dan ora pernah ngalami kebangkrutan. Akur baten. Bu, Pak Punten, zaman bengen Sultan Hasanuddin Banten ngadakakan maulid cuma marhaban. Kelawan ngadeg marhaban, durung nana hadro. Iku barang diterusakan karo Sultan Maulana Yusuf Kasunyatan. Ngerti bahwa hasil peringatan maulid Nabi salah satunya bi'it amito'am. Sodakoh pepanganan, maka punya kreativitas. Syariat tetap sodakoh, tapi pripen carane penarik endah masyarakat gelem sodakoh pepanganan. Maka endok sing mone botak blenong kaya jin iprit kepanasan. Dihias jadi kembang, diwadahi sekul, najan sekule sewakul berkati bandengnya cuma siji. Ya biasanya kono, tapi alhamdulillah semua antusias. Ini ditemukan cuma di Serang. Orang percaya gelati ning Mekah ning Madinah adalah ke maulid Nabi gawe panjang mulut. Gelati ndoke payah mang. Arep nggondok onte kegeden.
Utuh konon ta. Makan iki cuma dimendakaken ning Serang. Iki produk Kiai laris boten laris. Bu, mohon maaf mengko lebaran makane kula inget. Ning Facebook sering anu wong ngomongaken mengkenen. Aja jadi wong Serang ari urip kuat jadi wong Serang. Sebab wong Serang apa bae butuh pecis. Orang suwe Maulid Nabi ngetokaken pecis. Kependak Kholse Abdul Qadir Al Jilani metu pecis. Kependak Rojab metu pecis. Mengko nisfu Sa'ban berkatan maning metu pecis. Mengko maning nuzulul Quran metu pecis. Beres lebaran halal bihalal metu pecis. Kependak Muharram metu pecis. Berarti wong kesaut kabeh sugih. Amin kono. Lah iki ibu bapak punten, nyata-nyata nih dakwah para ulama dulu sukses. Halal bihalal iku produk ulama Indonesia. Kiai Wahab Hasbullah, murid saking Hadratus Syekh Kiai Haji Hasyim Asy'ari, murid saking Syekh Khalil Bangkalan Madura, murid asli dari Syekh Nawawi Alban. Pusate me Banten ibu bapak. Mangkane kita merada mikir anu wong Banten ora gelem riungan geblek amat konon wis. Iki ibu bapak produk kiai. Istighosah, lihat hadisnya, ada nggak riwayat Kanjeng Nabi ngadakaken istighosah karo sahabatnya? Tidak akan ditemukan. Asli produk ulama Indonesia. Gawe istighosah pertama kecil-kecilan di kampung, pemerintah sampai pepeluan, pusat kota istighosah, ning alun-alun istighosah. Iki ibu bapak berarti bukti bahwa produk kiai laris. Betul-betul. Bahkan mohon maaf, sampai-sampai ibu bapak pendidikan produk asli Indonesia sampai sekarang tetap bertahan. Mohon maaf didik kula didik fanatik. Kula sampai wong sekolah. Lihat sejarah SLTP, SLTA, TK, SD itu pendidikan bukan produk asli dari Indonesia. Dari mana? Hasil warisan dari penjajah Belanda. Makanya wong sekolah SD, SMP, SMA takrani ijazah. Arep pinter, arep geblek yang penting duwe ijazah. Akur boten? Iku kenyataan. Tapi lamun produk Indonesia, alhamdulillah, mulai dari Padepokan ke Guron, termasuk produk Sunan Ampel, Wali Songo, Surabaya, mendirikan pendidikan produk Islam, namine pondok pesan. Sampai siki pesantren laris ibu bapak, jutaan ribuan ning Indonesia. Anu sing pesantrennya gede isine kosong nana. Pesantrennya cilik isine penuh nana. Anu sing gawe pondoknya gubuk sing isi wedhus nana. Sing penting mereka pesantren ibu bapak. Gawe pondok gubuk sing isi ayam aran pondoknya Darul Ayam pas cocok. Lah iki sing penting ibu bapak produk kiai sampai siki laris. Sampai-sampai pemerintah nyontek. Jadi pemerintah apa? Hebat kiai megawe produk apa bae laris. Akhirnya nyontek ngedleng bulan puasa Ramadan yang pondok rame ngaji pasaran. Akhirnya sekolah udah diliburakan. Tapi ngembil produk sing kiai arane pesantren kilat. Iku embek kilat durung geludugi. Mengko muncul pesantren geluduk aja percaya. Beres pesantren geluduk, pesantren kesamber modar kabeh tuman surlah. Ono baik. Lah iki ibu bapak hadirin wal hadirat rahimakumullah, inilah produk-produk kiai. Kenapa kok bisa produk kiai sampai saat ini bertahan? Walaupun banyak yang menghujat ini bid'ah, ini musyrik. Kita selaku akidah ahli sunnah wal jamaah, pengikut para kiai, manut maring romo yai, tidak akan tergoyahkan sedikit sama sekali. Iki hebatnya penanaman kiai. Di mana ada produk baru yang dikedepankan adalah dua aspek. Dalam perkumpulan satu produk ada urusan dengan Allah dan ada urusan antar sesama manu. Ikulah sing poin terpentingnya. Isra Mi'raj produk kiai. Mana urusan supaya sambung kepada Allah? Celuk kiai Buya Murtado apa Buya Kurtubi, celuk para kori. Iki kon apa? Kon nyampaikan endah uang kabeh para karo Allah. Hubungan dengan Allah ada. Endi hubungan karo manusia nih? Sing orelo kependak jadi silaturahim. Gelem sodakoh, gelem sesalaman, gelem tebar senyum. Iki urusan antar manusia. Kiai penting. Kiai paham bahwa urusan kelawan Allah penting, manusia penting. Jawab Allah manusia doa duit amal amplop tasbih tas kresek penting ibu bapak. Akur betan. Urusan doa penting, sambung karo Allah. Doa ya Allah
menawa urip kula berkah lancarakan rezeki, tapi jangan lupa doa tanpa usaha bohong. Maka usaha menghasilkan duit, duit pun penting. Betul betul. Amal penting tidak penting. Ibu-ibu kabeh dodok sampai dalu jam 1:30 iki lagi gawe amal kebagusan penting. Haji Munawir tetep tak ke dalu ngomong anak kadare, ngomong sebagus-bagusnya. Iki ibu bapak penting amal kebagusan. Ari amplope sih penting. Nah jangan anggap deduluran gak tetep penting urusan gua. Tasbih penting. Anu wong mati diajak tahlilan, jere kiai ini nyekel tasbih Abdul dzikri fa'lam annahu la ilaha supaya sambung kelawan Allah. Iki penting tasbih, tapi jangan lupa beres amin-aminan ane tas kresek isine sekul berkat muter. Penting boten? Penting tahlil keberkat bangkrut Pak. Santri ini gue keset itu kan entah. Lah iki sing mata penting. Makanya sampai sini tetap bertahan. Kenapa? Karena dua aspek selalu ada di setiap acara, ibu bapak. Terus. Ibu bapak hadirin singkat be ya urusan dua doa. Ya singkat. Laju apa sing perlu dipetik saking hikmah peringatan Isra Mi'raj Nabi puniki? Wis urusah wake-wake. Cukup saya ambil 5 hikmah dalam peringatan Isra Mi'raj malam hari ini. Jumlahnya ane 5. Ingat. Hikmah wenten lelim. Sing pertama ningkatakan keiman. Sing keroro mendidik pemuda akhir zaman. Sing ketelu memperkuat kebudaya. Sing kaping 4 memperkokoh persaudara. Sing kelima ngingetaken sing salat subuh masih kawan. Jumlah helim. Sing pertama ore keling. Lah ya wis dalu makanan iki megating hajine. Lagane mau melotot kabeh makanan. Sing pertama ore keling. Punten ibu bapak kula ulangi pertama ningkatakan keimanan. Pasti saya yakin seputar masalah keimanan wau dibabarkan oleh Buya Qurtubi. Singkate saos kula tentu sinten baik wonge baik santri baik kiai mengetahui. Kita duduk di sini karena kita memiliki sifat iman yang kadang naik yang kadang turun. Yazidu bi taati wa yanqusu bil maksiati. Kadang kalane maneh kelawan urusan taat mundun karena urusan maksiat. Maka selalu diadakan ketaatan harapanane kita selalu antuk tetambah iman. Amin ya robbal. Amin ya robbal. Apa maning kaitanane kelawan Isra Mi'raj? Isra Mi'raj tidak lepas dari iman. Betul betul. Semua paham, dipikir kelawan otak, dianjingak kening akal logika tidak masuk. Orang bakal muat ibu bapak. Kenapa? Karena ini mukjizat. Ari wis berbicara mukjizat, laju apa pengertianane? Mukjizat apa takrife? Mal mukjizatu iku apa utawi mukjizat? Ari jere santri al mukjizatu amrun khariqun lil adati yadharu ila yadil muda'in nubuwah. Sing aran mukjizat iku perkara sing nulayani maring kebiasaan. Tidak seperti biasanya terjadi nih nyulayani adat ora seperti biasanya. Kudune Isra sing Masjidil Haram menuju Masjidil Aqsa 40 dina 40 wengi bahkan mencapai 50 waktu. Kok bisa hanya 1 malam? Gampang. Iku mukjizat sing nguasai Allah. Udu manusia dudu Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi berkehendak sendiri tidak akan mampu. Tapi lah manusia berbicara mukjizat berarti Allah sing kehendak kelawan sifat iradah Allah. Allah tidak butuh unsur seperti manusia. Manusia butuh unsur. Kita beruh anak kapal mabur sebab ada unsur, ada mesin, ada bensin, ikuarane unsur. Manusia bisa urip, kenapa ada unsur? Kenapa manusia hidup? Ada protein, ada vitamin, ada trombosit. Ini masuk dalam darah daging manusia sing mata unsur iki bisa nguripakan manusia. Tapi kalau berbicara Allah munazzahun an jami'i sifatin nukson. Bersih saking sifat kekurangan. Allah sempurna tidak butuh unsur satu apapun. Maka ketika berbicara mukjizat tidak seperti manusia yang selalu berbicara ning endi tetakon waktu pasti takon tempat, ning endi takon tempat pasti takon waktu. Kalau mukjizat tidak dibutuhkan antara waktu dan tempat. Iki wis mutlak ibu bapak.
Tetakon, oh engko ana bengi ana acara iki sing ngisi Buya Kurtubi, pasti tetakon ning endi tempate. Ning ngarep masjid, waktune kapan? Tas isuk, menusu. Tapi lamun mukjizat tidak bisa dikaitkan antara waktu dan tempat. Cuma satu malam Allah sing lagi kehendak lawan sifat roda cukup. Masalah tempat jangan pernah kaitkan Allah dengan makhluk. Paham mujasimah, paham mutajilah, paham-paham yang mentasabukan Allah siki wakeh mang santri. Ning kota-kota masjid-masjid sekarang dikuasai oleh orang-orang rombongan kebanjiran. Paham rombongan kebanjiran? Sing ora banjir tapi cingkrang-cingkrang. Iku menguasai ibu bapak, menanamkan akidah bahwa Ar-Rahmanu 'alal arsyistawa, pangeran bersemayam di atas aras, menandakan bahwa Allah ada di atas. Pinter. Iki nih aparan ibu bapak menghipnotis. Apa buktinya kalau Allah ada di atas? Buktinya Pak Ustadz, itu ketika kita berdoa tangan diangkat ke atas menadahkan ke atas. Berarti bukti Allah bertempat di atas. Oh. Ibu bapak mohon maaf, lamun kita nisbatakan Allah butuh tempat, berarti apa bedanya Allah kelawan makhluk? Allah qiyamuhu binafsihi. Kita kudu iktikad anak takidaan Allah Ta'ala la yahtaju min syai'in ilal asya'i. Orang butuh nih suci perkara saking pir-pir perkara. Fala yahtaju ila makanin wala ila mahalin wala ila syai'in minal makhlukot. Orang butuh nih perkara suci panggonan tempat suci-suci saking makhluke. Kelipen fahuwal ghaniyu an kulli syai'. Allah maha kaya raya dari segala sesuatunya. Fakulu syai'in muhtajun ilahi. Sekabeh perkara sing aran makhluk pasti butuh kelawan Allah. Maka Allah orang butuh tempat. Tapi terkadang anak perlu nih gunah ngejawab wong sing endah oro cerewet. Tapi awas aja salah paham. Kula sering elok nguruk pengajian ibu-ibu dewek. Ibu-ibu kan senajan lagi pengajian ke sing aran lambe memelu ngomong. Or melu ngomong paling ngenyem, menengi kun doang wis. Iku ibu bapak tetakon jeri ibu ji, kita pengen takon ari Allah kok anane ning endi sih? Kula pengen jawab singkat supaya endah urut timbul pertanyaan maning gampang. Ning dohur wis beres. Kelipen kula jawab ning dohur, dudu berarti nuding Allah bertempat ning dohur, tapi maksud kula bukti Allah maha luhur. Daripada kita jawab Allah ning endi? Ning kene ngehinakaken Allah. Atau jawab kanan, ji Allah ning endi? Ana ning endi? Oh berarti wakeh. Iya kan lamun jawab ana ning endi berarti wakeh. Ji apa bukti lamun Allah dohur? Ketika kita berdoa tangan menadah ke atas, bukti keluhuran Allah. Makanya kita nadahi ning dohur. Ari Allah ana ning endi yakin nadahi guru menduhur doang. Robbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Untuk ananda karena Allah wahakan ning endi. Ari cukup Allah maha luhur cukup nadahkan ke atas. Iku pemahaman yang udah berarti Allah nempat ning dohur. Lamun pahami Allah bertempat di aras berarti kita duwe paham mujasimah sing mentasabukan kedudukan Allah kelawan makhluke. Yo. Terus tah. Iku sing pertama, keroro singkat-singkat baik. Gunah mendidik pemuda akhir zaman, saya tidak ragukan para pemuda kesaut iku kabeh gemar rame-rame mengadakan acara seperti ini. Inilah yang memang seharusnya. Pemuda kudu siap jadi tombak, wong tua kudu jadi tetombok. Bener, wong tua sing tetombok, pemudanya sing jadi tombak. Kelipen, saya khawatir. Zaman saat ini iya be marhaban masih nane manakiban masih gelem muludan masih gelem. Tapi kalau orang tua kita sudah tidak ada. Wong benge wong pemuda nih bengen orang diburuk makanan iki. Khawatir nanti besok tidak ada acara seperti ini lagi. Kenapa? Karena tidak dikenalkan dengan kebudayaan yang tetap unsurnya tetap adalah syariat Islam. Makanya berak dikenalkan makanan kaya ndak paham. Sebab lamun orang makanan gati ibu bapak. Siapa yang mempertahankan kebudayaan? Makanya hikmah sing ketelu memperkokoh kebudayaan. Santri karo kiai, tanpa santri tanpa kiai mual bakal bisa iki sing aran adat istiadat berjalan. Betul-betul. Iki sing jagi ibu bapak. Garan aja nganggep gampang ngedidik anak susah. Iya be zaman bengen ibu bapak. Garan kula pertimbangkan. Elok tafakur lagi dodok sembari ngopi kin melake. Iya gini melake aja, nyata aja ngomong lake aja. Terus, ibu bapak elok kita mikir, oh hebat ya wong bengen. Jadi perbedaannya kayak temu. Setelah aku timbang-timbang,
Orang dulu dengan orang sekarang. Wong bengen iku urip najan ora enak tapi masih akeh nikmat. Urip zaman siki najan serba enak tapi kurang nikmat. Iku nyatane Ibu Bapak. Apa artinya urip zaman bengen najan ora enak masih akeh nikmat. Garis bawah masih akeh keberkahan. Punten-punten Ibu Bapak mohon maaf. Bengen arep ngaji lah ke lampu kudunggu damar totok. Kula Haji Munawir arep masak bengen durung ana kompor. Iku Ibu Bapak lamun arep masak gawe tungku melayu ning Gunung Pinang rencek kayu balik oleh segepok dupek-upek cemere rogol kabeh. Iku bener kenyataan Ibu Bapak. Iku ketika wis oleh kayune doko ning tungku disulet arep mati ambil semprong diempos nyembur perong. Iku zaman bengen segitu susahnya orang enake tapi menikmati. Betul-betul. Bu, zaman siki atau serba enak. Rasanya kita ngomong kopi. Sing tok ketisu. Terus. Bu, zaman siki urip serba enak. Apa yang gak enak sekarang pengen ngaji, tinggal pengen padang, ana lampu tinggal pencet tik murup. Pengen masak ana kompor gas tok murup. Pengen ngindel banyu ana dispenser tik murup. Pengen adem ana kipas angin tok murup. Urip zaman siki cuma tinggal tiktok doang Ibu Bapak. Aja ora ngaku sira wong wadon yo. Tiktok bae. Lah iki Ibu Bapak tapi punten. Kenikmatannya kurang tidak seperti orang dulu. Kula pengen takon. Kiai-kiai gede, ulama-ulama besar adanya zaman sekarang atau zaman dulu? Zaman dulu. Bu, mohon maaf. Syekh Nawawi Al-Bantani, Abuya Dimyati, Abuya Syafi'i, Abuya Saifi, Abuya Sufyan, Abuya Tohir, Abuya Lujen, Abuya Abdul Latif hidup dulu belum menemukan yang namanya lampu. Tapi lihat karangan-karangan kitabnya, bahkan ada yang mencapai 150 kitab. Iku bengen pulpen kengelan, lampu kengelan. Pikir kita arep ngarang kitab menak siki. Lampu padang, pulpen wakeh, fotokopi rentek-entek. Bener betul? Tapi mana karya pemuda? Ikilah sing ora sadar bahwa kehidupan zaman siki kurang kenikmatan, lah keberkahan, semit keberkahan. Kejajah. Wong ngajine nyekel setan gepeng bae siki. Zaman wong pondok mebengen ngaji ning ndi sing dicekel ku kitab bismillahirrahmanirrahim. Takone bandungan, apale wis tekan apa, wis bab apa bengen. Wong pondok siji wong pondok siki mesejen. Takone level piro sirane? Maine cacing be cacing, muter-muter ayo sih. Akur-takur. Kenyataan Ibu Bapak. Iki kenyataan tidak sembarangan. Wong bener-bener nyatani ngoten, betul-betul. Zaman kula pengen masih cilik ora kenal arane handphone. Paling bantar bu kula masih nurut ning wong tua. Bu, wong pengen ngajar layangan masih ana pegele, wis tengange metong, tengange balik bawuk sir balik. Bener mboten? Tong, wis magrib balik mbok anane setan kali balik. Wong siki najan ora keluyuran sing jasing omah, anane ning omah, jajal celuk karo ibune telung balen, ora bakal nyaut. Ki kuping tutupi headset. TikTok bae entah pegel gitu urip akur-takur. Lah iki kenyataan Ibu Bapak sing matek bener zaman siki kurang kenikmatan. Enak bengen sebenarnya murid Ibu Bapak sebenarnya balik sekolah SD ora pusing-pusing, sekolah apa sekolah madrasah paling senang kula meku lamun sekolah balik sekolah madrasah ning mburi kula kan kampung Giri Padekan anak kali lanang wadon kuwi buku kelambi blojodang. Bener iki Ibu Bapak derane ta. Senyatane iku paling senang lamun arep adus sarung diculi, ditaleni pucuke kaya pepocongan kan. Sing jembatan dhuwur gumblang iku munggul sarunge iku. Napik buatan percaya teh, Mang. Iku ning juru sarung lanang wadon blojodan. Bener Kang. Tapi tak takon Ibu, analah ke wong bengen gara-gara adus ning kali blojodan meteng dipit. Tidak ditemukan. Padahal blojodan deleng zaman siki ora blojodan kekelambian cuma ning kontrakan rorowan meteng besok Ibu Bapak. Akur mboten? Iku kenyataan zaman sekarang. Bengen kita peplayon kejedot lawang bluk benjol ora pusing-pusing melayu ning dokter, mlayu ning emak nangis, "Mak, benjol ora pusing, cecepi karo rambut." Kempes. Bener mboten? Obat wong bengen andalane beras kencur wis kuwen wis. Beras kencur apa-apane.
melayu-melayu bungsut kepleset getien orang kudu latihan saplas buka celana uyui dewek ser garing kesuk mah ngajur percaya iku zaman bengen bener batan dua peces hilang orang posing bengen mah dua jampi nih kadal buntung gelatih kakan peces kita wong siki orang kenal aran kadal buntung iku apor weruh akor batan iki kenyataan ibu bapak wong nyata dia mekonon bu punten bengen mohon maaf dokter jarang penyakitnya jarang zaman sikit dokter macem-macem penyakitnya macem bengen paling sudunen gudigen paling lare mate belek segede jeblok nih mate bener batan bengen orang kudu gelati dokter depet syariati kelawan sing parak ane besul sudunen diobati korek tai kuping rek oleh pucuknya tempelakan kesok meledos iku bengen bener batan zaman siki mohon maaf masya Allah ngedeleng zaman siki dokternya macem-macem dokter bedah THT dokter kulit dokter daleman iya daleman jeroan maksudnya udah ndak wong wadon duduk salah paham bae sebelah kene meki mentang-mentang ngomong daleman ibu bapak tapi delang penyakitnya masya Allah orang munafik wis bener kenyataan mulai kencing manis kencing anyep orang percaya mengkudu moncol tonggoni pising kugenane kencing anyep bajur percaya diabetes kering, diabetes basah, vertigo, hepatitis, ambeien, wasir, stroke, rong truk, telung truk. Ana levelnya stroke ke darah nih kan. Embek stroke berarti embek mati sebelah, rong truk berarti mati nerong belah, telung truk mati kabeh wes. Iku layamu tua layah ya urip-urip bermutung tekakan biaya wes ku peragatku. Lah iki bu bapak kenyataan, betul-betul. Anu maning sing lebih parah penyakit zaman siki asem aurat. Ari asem urat cuma lara sikil sing berbahaya asem aurat. Apa penyebabnya asem aurat? Ibu-ibu wis tua-tua metu sing omah pada lelejingan doang. Orang go kodong kutang ning ndi-ndi. Sangkane wong lanang ngedelenge seneng senep kudu seneng ibu bapak. Sikil kaya lepet ngono niku dipamer-pameraken. Akur tah lah mohon maaf ibu bapak iki kenyataan apa maning sedanten pasti oning sing lagi siki gempar virus koron ibu bapak mohon maaf kita jadi wong Indonesia tidak perlu mengkhawatirkan urusan wedi waspada boleh-boleh saja virus corona iki ya biasa nih kayak virus watuk biasa sing mati-matikan wis tuwe wis kenang kronis urusan wedi urusan embek disukakan mekonon arep sesalaman karo wong ora wani bahkan ana virus iki kan berlebihan betul betul santai saja Indonesia dari dulu aman bengen akeh virus mancing di Indonesia nyatane ora kena ning manusia teke virus flu siapa sing mangan manuk jadi nih virus flu burung sing mangan siapa ayam kena lelentuk uangnya malah kelak kesing kena ibu bapak tenang baik wong zaman bengen sampai siki wong luar wong Amerika wong Jerman Irak kabeh salut ning Indonesia pripen ora salut penjajah Belanda Jepang ngelawan Indonesia kelawan bedil ngelawan kelawan bom Indonesia modalnya bambu runcing tapi bisa merdeka kan ora manjingakan makanya anak perang ora khawatir Indonesia lake lagi gawe bom lagi gawe granat lake klipen duwe senjata ning Gunung Merapi mak lampir Angling Dharma, wih turun kabeh memenang iku darane ta. Batik Madrin kian santang, sembarangan. Hebat Indonesia ibu bapak darane itu. Wong Irak mesalut ning Irak siki lagi geger gawe teknologi senjata canggih, bukan perang dunia ketiga gawe roket. Ning Irak gawe roket ning Indonesia dipangan roket. Ya Allah, hah? Iya bakwan segala kan? Iya pada baik roket pada baik. Amerika gawe granat, pripen carane granat cilik tapi mati kan setengah dunia. Iku Amerika ger Indonesia dipangan maning bae. Kok ning alun-alun basuh granat. Orang percaya satu. Hah?
Belanak? Apa belanak? Semboro-boro lah. Uroi basu granat sih kita nih wis. Anu maning pun apa kan arane mercon pura mercon. Peledogan dipangan ning Indonesia. Bebek mercon kan? Lah ngegilakaken. Bahkan jere wong Jerman apa? Saya jujur takut sama orang Indonesia. Kenapa Mister? Orang Indonesia masih kecilnya aja makanya gula palu. Palu digulani orang gila kah? Hebat wong Indonesia itu. Biar wong Jerman wis salut ibu bapak mangkane jeung ngrungu ana virus tenang bae wong Banten mah kuwabe kiai ngejajahaken sholawat tebil kulub maca sholawatkin wis tenang bae iman selagi ora ucul sing wudu apa maning para santri aman amin ya robbal apa maning ning pondok bengen jaman mondok itu kena virus arane virus kolorna ayo seleres sapa bae wong pondok sing wis pernah kenang virus kolorna iku duwe jurus tangane ilang siji manjing sarung rek bayo ajur ngaku sirah kaki iku mekanan iki wae apa penyebabnya telung minggu relak dikumbah kolor ibu bapak bengen kenang virus kolorna ora posing-posing melayu dokter melayu ning Ciruas ana banyu belerang nyemplung rada perih tapi waras betul betul iku zaman bengen ibu bapak dokter jarang tapi masih akeh nikmati betul bidan bengen jarang zaman siki bidan ning dindi tapi lihat bu zaman bengen anaknya selikur anaknya rolas apenan sing disesar ten wenten zaman siki membek lahiran langsung disesar betul zaman bengen ibu bapak matak brojolku ora susah garan kepertimbangannya gawe anakku sing akeh rolas selikur bener wong ngeden iki pengen murah angel modal kelawan dukun beranak ngeden rong balen metu bahkan sing wis parah sing wis edol wahim sebalen brojol haji wah jenengan ora percaya darane ta iku wong bengen ibu bapak garan gawe wis gawe anak wis make ngedidik anak iku gati duwe anak selikur siji badung mabok bae ora rugi sisi 20 ning omah lagi ora duwe beras digadekaken siji tinggal 19 ora rugi mang wong bengen mah garan kebengen di omahku jarang kemalingan pripen arep kemalingane lewat pawon anu wong golong lewat jendela anu wong turu jere maling udu make wong kabeh selikur mang iku wong bengen lah iku ibu bapak modal ora angel wong bengen jere wong tua bengen lamun metengi masih nom diganduli benglek gawe gunting cilik bener mboten lamun wis rada gede 7 bulan 8 bulan ganti guntingi rada gede benglene diganti lengges yang rada gede udah kono entah iku wong bengen lah zaman siki Masya Allah tadus bini ami ibu bapak Al-Fakir alhamdulillah sedang tenone 1 tahun lebih kula menjalani pernikahan embek pertama kawin kula langsung tinggal saos non kalepon jadi bengen ibu bapak kula embek pertama kawin langsung tak tinggal makanya rada telat sebab ya namanya simat tupang siang malam tunggu panggilan ning bundi-bundi ceramah baik komo ke kados rojab mengkene iki kadang seminggu ora kewiyak ora kependak maksud ora kependak ora kewiyak sampean tapi alhamdulillah karena kulane santri modal sarung ning dindi akhirnya kesenggol dikit langsung jadi iki ibu bapak rakyat kula seniki ngendedoane sampun 9 bulan lagi wayahe sampun medal menawa lahir selamat amin lah iki ibu bapak semenjak embek meteng iku kula nuruti zaman siki cepe rakyat kula Kang Haji napa nong wong seniki melamun meteng iku kudu konsultasi tiap bulan ning bidan tak turuti tiap bulan ning bidan tak turuti omongan bidan jere Bu bidan mohon maaf Pak Ustad masih hamil muda jangan terlalu capek harus banyak istirahat balik-balik nong turu bayu rusak masak rusak apa sih konon tak ngaji wes turu bayur sama masak rusak apa anda istirahat baik mancing 6 bulan 7 bulan apa jere Bu bidane Pak Ustad harus disuntik TT vaksinisasi supaya janin kuat lahir selamat tak turuti suntik nong suntik ke 7 bulan suntik 8 bulan 9 bulan sing paling belenek ning ati ketika wayah lahiran kelipen jere Bu bidan mohon maaf Pak Ustad iki harus dirujuk ke rumah sakit dan harus disesar pikir kita bolak-balik tiap bulan disuntik rong balen guna apa lajune yo gagi apa kita nyalahkan bidan tidak sedikit pun saya tidak menyalahkan bidan pikiranku kelipen kok bisa zaman sikinan sesar mungkin penyebabnya gara-gara si sesar sing nyanyi buka dikit jos diko
Gara-gara dheweke jas-jos bae wong meteng ora jos pade. Kurang ajar sih sesar iki. Apa bejos. Lah iki Ibu Bapak mohon maaf iki kenyataan zaman seniki. Kenapa kenikmatan saat ini kurang? Salah satunya keberkahan mulai diangkat. Mengapa demikian? Uang-uangnya wis pada ora yakin karo kiai, orang ngandel ning kiai ning arepan mangguk-mangguk ning buri nyengiti iki zaman siki. Betul beten. Wong bengen mebu anak panas semit gawe banyu, yai tolong ngende wedange pecel kula gering dinei langsung waras. Wong siki membek anak pilek langsung melayu ning dokter. Bener beten? Rabine gering digawe ning rumah sakit entek 130 juta, ora waras-waras tinggal duit 10.000 baru ke karening kiai. Akur beten? Wis ora duwe picis tak kebareng kiai, kula ning ngendoane rakyat boten waras-waras. Sampun dibak rumah sakit, sampun yai sawat tak kedol entek 130 juta. Menawa syariat kiai ki sehat, waras, selamat. Anu kopine maning. Emang gelak kemaning sing paling pengertian iki Kang Haji, masyaallah. Nuhun doakaken guru kula menawa secepete antuk jodoh amin. Rakyate wadon amin. Pun sing utama Kang Haji. Sebab lagi musim LGBT Kang Haji. Kita mendudu apa-apa nih krunya ning wong sing jomblo-jomblo. Najan ya mohon maaf, najan jomblo manjing surga, mengkoni diledak malaikat. Haji Munawir karep manjing surga ki ya, iku nyangking rabi, hormat malaikat iki. Kian umat Kanjeng Nabi ayo ning surga Kang Haji katuran kelipan ada gandengane barang Kang Haji oyok dedewekan dukut lah arep ning surga jar malaikat arep ngendi sirane ayo ning surga malaikat umatnya siapa Kanjeng Nabi lah gale dewekan uguyu durung kawin jomblo ya kasihan delo kok diledek karo malaikat terus Ibu Bapak mohon maaf, jadi siki wong pada sengit ning kiai. Wis lake duwite kok baru teken ning kiai, titip. Wong kesaut saya yakin pada cinta terhadap kiai. Iki pembelajaran guna ning luar kampung. Bu kula diundang-undang ning pundi-pundi ning Lampung, ning Bekasi, iku rawuh-rawuh disambut hadro kabeh pada salaman. Apakah ada kebanggaan sedikit pun saya tidak bangga. Artinya apa? Lamun kita tak dimuliakan, dihormati, dimewahkan, tapi ngedeleng kiai kampung dewek, ustad kampung dewek tidak dihargai sama sekali, marah. Artinya apa? Wali cilik ning kampung iku adalah ustad kampung lan kiai kampung, ikhlas tanpa mengharapkan sesuatu. Haji Munawir buta kemrene punten karena diundang. Ora diundang marah apa tek ngomong laku wong edan amat. Betul betul. Bahasa kasar kita tak kemarin arep njukut amplop doang Bu. Wis oleh amplop balik kita nih. Apa saya tahu keadaan masyarakat Kesaut? Saya tidak tahu. Tapi ada orang yang ikhlas tahu keadaan masyarakat Kesaut, masih ikhlas, masih nerima, tidak mengharapkan sesuatu. Siapa? Ustadz kampung, kiai kampung. Betul. Dedaluan diganggu, Kang Ustadz kula ngalami. Kang Haji tolong pecel kula kesurupan lagi anak-anak turu tangi. Apa pengen diamplop di boten Ibu Bapak. Bahkan sing lebih parah lagi anak-anak tetunggangan. Kang Haji tolong. Nongko DP tagol ya tuh sarungan DP. Kan megat keenakan makanya niki gini Ibu Bapak. Iku relate tak ke guna siapa? Guna masyarakat, guna umat. Betul betul. Makanya aja doa-doakan anak-anak kita saking kiai, aja doakan saking pondok pesan. Penjaga kebudayaan, anak-anak ibu bisa pinter, bisa soleh-soleha lewat metode pembelajaran kiai. Indonesia itu hebat, canggih, punya pembelajaran tersendiri. Metode Qur'annya beda dengan metode yang diajarkan oleh Rasulullah yang ada di Arab sejen. Kelipen paham. Ari wong Arab belajar bahasa Arab gampang. Logat Arabiyah. Mancing di Indonesia logat tuh tempe wal onde-onde. Cecampuran, wong pada Jawa be kadang beda logote. Bener betul. Ning kule apa ora ana maning pontang apa ora mrene apa oro utuh ya ta melayu ning sasahan maringin kono apa ora ajiku ayo ora percaya mesok sih lah iya lah ora ajiku nah rada masjid mekonon Bu lah iki Bu Bapak punten terkadang ngelogatakan Arab iku gampang. Makanya kiai punya pendidikan metode tersendiri. Bu tadus bini ning santri kula wenten sing Indramayu, wenten sing Lampung. Kula pahami ternyata bener. Wong Indramayu paling angel nyebut apa ain. Iku kenyataan. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin.
aja ngalamin, ngalamin. Makanya kiai punya metode tersendiri. Tong, bedakan alif karo ain. Mangap anjingaken patang jari. Ko. Jaman bengin kula ngaji mengkonon Bu. Anjingaken dak ko. Mangap. Kiai rile kenang budal santri ini Bu Bapak. Ain sejen, ain yang tenggorokan. Yo dilancarakan. Awali naminal mu'nimu awali cukup. Guna ngelancarakan niku. Iku metode kiai Ibu Bapak. Termasuk pembelajaran supaya paham bahasa Arab. Indonesia punya cara tersendiri. Siapa yang awali? Sunan Ampel. Makanya arep ning Jawa Timur, arep ning Kesaut, arep ning Cilegon, arep ning Lampung, sing aran memahami bahasa Arab kabeh dengan coretan-coretan Arab yang disebut dengan Arab Pegon. Ora beda ning Jawa Timur utawi tandani mim ning kene pada baik mim. Khobar ikut tandani kho. Siapa pencetusnya? Sunan Ampel dari Surabaya. Hampir pupus musnah pembelajaran seperti ini diterusakan karo Syekh Nawawi Al-Bantani, dilanjutakan karo murid Syekh Khalil Bangkalan. Sampai Syekh Khalil Bangkalan saking khawatir kayak apa mengko zaman teknologi, zaman serba canggih, wong pada ora gelem ngaji sing kitab, ora gelem nyoret-nyoret maning, tapi kabeh pada tergiur kelawan teknologi. Saking khawatir digawekaken nadom endah paham ning memaknani kitab bahasa Jawa. Fa utawi limub tada iku khobar opo li fa'ilin wa naibih zohar wa ing limafulin bihi karena limaf olin li ajlihi wa ing dalam dorob sampai akhir. Iku penanaman sing Syekh Khalil Bangkalan. Fa utawi limubtada akhirnya santi ngerti. Oh sing setiap makna utawi bakal kedudukan i'rab mubtada. Oh sing artinya iku bakal jadi khobar. Oh sing artinya opo jadi fa'il. Dari siapa? Penanaman ulama-ulama Indonesia. Makanya wong santri je sing aran belajar nyoret ora gampang nyoret gimana belajar. Bener ba tenang? Wong santri kula kadang rada kapiasem, kula lamun ngorok ngaji bu tiap malam kemis iku hoso santri sing wace dewek. Padahal wis dicoret masing-masing. Khalaqas samawati wal ar wis ngadadikaken sapa Allah asamawati ing pira-pira langit wal ar lan bom. Apa mang bom nggih Kang Haji? Udu bom sing endi jare kita? Wong tulisane B wau mem dokoni iya ku ujunge mang. Endak tetandane mem iki jer bumi konon. Bom jeung ampure Kang Haji salah. Iku lamun ora paham coretan bisa mekonon. Bener baten? Dakhala fi babil jannahi mangke manjing yasiman fi babil jannati ing dalam walang swarga. Apa nih walang komang? Udu lawang ta? Nggih Kang Haji maksudnya walangnya nempel ning lawang Kang Haji. Oh ya wis ora apa-apa jare gitu. Artinya apa? Iki penjabaran pelajaran sing ditanamkan oleh para ulama-ulama kita. Hebat Kiai Indonesia Ibu Bapak. Makanya yang mempertahankan kebudayaan, memperkokoh kebudayaan adalah para kiai dan santri. Alhamdulillah. Terus. Sing kepapat. Penanaman nggih puniku kangge memperkuat persaudaraan. Intine Isra perjalanan sosial. Hubungan antar manusia saling akur, ajelok saling pepadon. Percuma Bu mohon maaf bahasa keren. Jangan kau rusak perkara akhiratmu dengan perkara dunia semata. Salat hebat, ngaji hebat, sodako hebat, tapi karo dulur ora wawuhan, mati sampai mati ora wawuhan karo tetangga karo dulur, percuma layat kulul jannah, ora berhak oleh swarga. Kenapa? Qati'ur rahim megatakan tali silaturahim berarti megatakan tali rahmat Allah. Megatakan tali rahmat Allah berarti megatakan saking surgane Allah Subhanahu wa taala. Mangkane sing penting akur rukun antar tetangga, ajelok pengiran-iren. Jare Sayyidina Ali gebu mohon maaf. Wong sing doyan iri ora waras-waras. Gering baik. Sihatul jasadi min qillatil hasadi. Pengen sehat jasadi kudu setitik sifat iri nih. Iri kuning manusia nane baik tapi aja wake-wake. Jadi wong iri ku ora waras, najan waras badane gering atine Bu Bapak. Betul. Tetangga tuku mobil baru dewek kelar runtuh. Tetangga tuku kulkas pasang salompas.
tetangga senang ngerasa susah, tetangga susah ngerasa senang, ikur bakal waras-waras ibu bapak. Sing selamat bersihakan hati, sambung tali deduluran, sadari tiap aran sosial manusia kesalahan pasti ada, kebenarannya pun pasti ada. Iki wis saling bisa memahami. Sing terakhir nggih puniku kangge ngetaken wong sing salat subuhi kawanan. Intine hasil mi'raj alaihi khamsan ba'da khamsina farad, salat sing mone 50 waktu berubah jadi 5 waktu. Iki bukan kaleng-kaleng. Jere bahasa sikin kan bukan kaleng-kaleng. Bukan sembarangan, bentuk kasih sayang rahmat Allah, bentuk kasih sayang Nabi Muhammad. Makanya cepi Ibnu Athaillah alima wujuda do'fi minka, Allah weruh kita ke keadaannya do'if lemah, faqallala a'dadaha, disedikitkan sing aran jumlah pewilangan sholat. Wa alima ihtiyajaka ila fadlihi, Allah weruh bahwa kita butuh ning anugerah ning fadli Allah, faqatsaro amdadaha, maka tetap ganjarannya diwakehakan. Sholat tetap 5 waktu, tapi ganjarannya seperti melaksanakan 50 waktu. Maka aja meremehkan perkara sholat. Wong sing mutahawin bisolah, meremehkan perkara sholat, bakal nyebabakan wong sing bakal nekani matine su'ul khotimah. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Apa maning Bu jare si jikil ngomongaken. Si jikil ke artinya kaul ulama. Hari ini kita bimekila den dawuhaken supaya enak. Kil apa je Bu? Ragam-ragam apa je Bu? Kil ari watu cilik, kerikil ari jambu masih cilik, pentil ari sing ning wong wadon, sikil taltil bae, sikil kaya wong wadon ora duwe sikil bae, taltil bae. Jadi makanan Bu, sing aran salat iku innama masalus sholati fitin kama sali ra'si fil jasad. Pertelakakan bahwa ning kene angin pasti ini utawi perumpamaan salat ing dalam perkara agama ibarat kaya endas ing dalam ane jasad. Iki ibu bapak jelas uang ora bakal urip tanpa anani endas. Berarti provokasinya, provokatornya adalah endas. Ning jero endas iki akeh segala-gala, terutama anak otak. Otaknya bagus, sekabeh badan bakal jalannya bagus. Bener betul. Otaknya bagus, ada pengajian, pasti melalui pengajian. Tapi lamun otaknya ngeres sekabeh melu ali, betul-betul. Contoh, lagi nonton Facebook, ngedeleng lewat, Nikita Mirzani lewat. Kok iki bapak wis ngeres, iki kabeh berbuat ali pasti. Ane sing pertama tangi dipit. Sampai Joni, Joni juga. Lah iku ibu bapak akhirnya merambat kabeh berbuat kalan kelipen ning otak. Artinya apa? Amal salate bagus sekabeh amal kegau bagus. Amali rusak salate sekabeh amal bakal kegau rusak. Iki ditandani sing endas ibu bapak. Ana ning dhuwur rambut sing dianggap penyakit karo kita ngeganggu, tapi sebenarnya iki guna penginget-inget kita. Apa iku? Lingse karo tume. Ora sembarangan, lingse ku penginget-inget, kelipen disebut lingse. Apa artinya? Lingse elinge manusia. Ning apa elinge? Tume waktu 5. Tuh. Apa waktu 5 ku? Dohor papat, asar papat, maghrib telu, isya papat, subuh papat, rong dina. Langsung beroro ya weruh kaya ora salat bae kita. Punten ibu bapak ikut dielingaken kelawan tume waktu 5. Makanya sing ora salat make tumane ajar percaya. Kita menajan gondrong ke sori lah ya Allah ketume-tumeku. Ora main, ora pernah rabi kita metani kang ana lingsani sori lah ya ora pernah. Aman be santriku sing gondrong-gondrong. Wah. Iku sekali dikibas panta metu. Kipas angin metu sing rambutnya ajar percaya itu. Lah iki ibu bapak artinya perkara salat iki hasil dari mi'raj, maka jangan kita sia-siakan bentuk munajat kita, bentuk bebesek kita. As-salatu mi'rajul mukminin, manek ning Allah tentu kelawan akhlak. Artinya tetep wong salat geh kudu ngenggo la khaira fil ibadah. Ora ana kebagusan iku maujud ing dalam perkara ibadah bila ilmin tanpa adanya ilmu. Wong salat ngejungkir balik tanpa ada unsur ilmu percuma tidak baik. Makane pengajian aja bosen-bosen diramekakan. Najan jare ibune ji ngaji mengaji tapi ora paham kepripen terusaken. Yang diharapkan bukan pahami tapi usahane bagaimana ia pengen memahami suatu ilmu. Ketika ia ibadah menawi tersampaikan amal ibadah diiringi kelawan ilmu nih. Amin ya robbal
Mudah-mudahan perkumpulan si pengkula puniki mantuk-mantuk antuk keberkahan, antuk magfirah saking Allah. Ala hadhihi wa ala kulli niyatin sholihah li adli salamah wal barakah wa sa'adah fid dini wa dunya wal akhirah bisiril Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin wa barik wa sallim wa radhiyallahu ta'ala an kulli sahabati Rasulillahi ajma'in. Amin amin hamdan amin hamdan syakirin hamdan ni'ama huwa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin sholatan tunjina biha min jamil ahwali wal afat wa taqdilana biha jami'al hajat wa tutahhiruna biha min jami'i sayiat wa tarfa'una ya Allah biha indaka 'ala darajat wa tuballighuna biha aqsal ghayat min jamil khairati fil hayati wa ba'dal mamat. Innaka 'ala kulli syai'in qadir ya sami'al aswat ya mujibat da'wat ya mufattihal abwab. Iftah 'alaina abwabul khairi wa abwabun nikmati wa abwabul syihati wa abwabul quwwah wa abwabul barakah wa abwabus salamah wa abwabul jannah. Allahumma afina min kulli bala'i dunya wa adzabil akhirah wasrif anna bihaqqil qur'ani wa nabiyikal karim syarrad dunya wa adzabil akhirah. Ghafarallahu lana dzunubana wa khotoyana kullaha wa li walidayna wa li masyayikhina wa li talamidina wa li auladina wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minatil ahya'i minhumul amwat. Allahumma hasil maqasidana wa baligh muradana bil khair khususan jami'a hajatina fid dini wa dunya wal akhirah. Allahumma iftah alaina futuhal arifin hikmatika wansur alaina rahmataka wa dzakirna manasina ya dzal jalali wal ikram ya mufahhima Sulaiman fahimna ya muallima Ibrahim allimna. Allahumma rzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma barik lana fi rajab wa sya'bana wa balighna ramadana wa balighna ramadana waghfir lana dzunubana birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana taqabbal du'ana kama taqabbalta du'an nabika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Rabbana khtim lana minka bil khair. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbana khtim lana bi khatimati sa'adah waj'alna minal ladzina lahumul husna wa ziyadah bi jahi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam di syafa'ah wa alihi wa sahbihi dawi siyadah wa sayyidina al-ghusil a'zami sayyidina Syekh Abdul Qadir al-Jailani radhiyallahu karamah wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam bi fadlika subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Ibu bapak hadirin segala kehilapan kulangan dibukakan pintu maaf kang sejembar-jembari. Kalau ada sumur di ladang, bolehkah kita menumpang mandi? Kalau aku diberi umur yang panjang, doakan mudah-mudahan bisa tambah istri satu lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.